मैं हूं मोहम्मद फ़ाहद अनवर अपने चैनल मोटिवेटर्स एंड ट्रेनर्स के साथ। क्या ये सारा कुछ, क्या इसका हल लॉकडाउन है? क्या लॉकडाउन करके हम इन सब लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम 100% अपनी पूरी आबादी को, यानी अपनी पूरी 22 करोड़ आवाम को हम पाबंद कर सकते हैं? क्या लॉकडाउन लगाकर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम तमाम लोगों को चेक करके जितने भी उसमें पॉजिटिव केसेस हैं सारे निकाल लेंगे, और फिर उन सब को, जो हम सारे केसेस अगर निकाल लेंगे, उन सब को हम फैसिलिटीज़ भी दे सकेंगे, उन सब को हम ट्रीट भी कर सकेंगे, फिर उसके बाद जो है वो सारे जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? क्या इस चीज़ की गारंटी है? मैं ज़ाती तौर पर तो शुरू से भी इस लॉकडाउन के हक़ में नहीं था। क्यों? कि लॉकडाउन इसका हल हो नहीं सकता, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुआशरे के अंदर लॉकडाउन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर आप बिल्कुल कर्फ्यू लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो आपकी मुआशी हालत आपके सामने है, जो अक्सर वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं और बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि देखिए, अगर मुआशी तौर पे अगर आप नीचे चले जाएंगे तो फिर आपको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बीमारी से, इस वबा से कौन इफेक्ट हो रहा है? कौम इफेक्ट हो रही है, हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं ना, हम पाकिस्तानी इफेक्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। हम अपने बारे में बात करते हैं जी, हम पाकिस्तानी इफेक्ट हो रहे हैं। अगर हम इससे इफेक्ट हो रहे हैं तो अगर कहा जा रहा है कि जी आप इससे बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स ले लें, आप इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपना लें, आप मास्क लगाएं, आप हाथ धोएं, आप फासला रखें लोगों से, आप ये दूसरी जो सारी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं इनको अपनाएं, तो आप कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। तो जब हमने कोरोना वायरस से महफूज रहना है तो हम उन सारी एहतियाती तदाबीर को हम क्यों नहीं अपनाते? हम क्यों ये चाहते हैं कि कोई दूसरा, यानी कि अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, यानी कि हम क्यों ये चाह रहे हैं कि कोई दूसरा हमें फोर्सफुली बंद कर दे तो उसके बाद हम अमल करेंगे? यानी हमें बचाने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बचाने के लिए कोई दूसरा हमें कैद करे। हम खुद जो है वो जो सेफ्टी मेजर्स बताई जा रही हैं अपनी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए, हम उनको अपनाने को तैयार नहीं हैं। और हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लोगों को घरों में बिठा देना चाहिए। भाई क्यों? चाहे इसके कि जब हम कोरोना वायरस का खुदा न खास्ता शिकार हो जाएं और उसके बाद हम मजबूर हो जाएं, उससे पहले हम ये क्यों नहीं करते कि जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं हम उनको अपना लें, उनको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और हम इससे बचने की कोशिश करें कि भाई हम उस सिचुएशन में पहुंचे ही ना। अब देखें, अगर हम खुद एहतियाती तदाबीर को अपनाते हैं तो हमें किसी चीज़ को तर्क नहीं करना पड़ता। हम अपने सारे काम भी कर सकते हैं, हम आ जा भी सकते हैं, और उसके साथ हमारा मुआश भी चलता रहता है, हमारे काम कारोबार भी चलते रहते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? ये सारा कुछ चलता रहता है। सिर्फ क्या कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जब सारे अपने अपने तौर पे एहतियात करते हैं तो एट दी एंड पूरी कौम जो है वो एहतियात कर रही है। जब सारी कौम एहतियात कर रही है तो सारा कुछ, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, लेकिन कोरोना वायरस से महफूज भी। तो ये तरीका बेहतरीन है, या कि ये किया जाए कि जी सबको बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए और कहा जाए जी खबरदार बाहर कोई ना निकले और कोई काम ना हो, कोई किसी किस्म, उन गरीबों को जो रोज़ का रोज़ कमा के खाते हैं उनको खाने को कुछ ना मिले, वो बेचारे खैरातों का इंतज़ार करते रहे कि हमें कोई खैरात देगा हम खाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन में कौम को डालने की बजाय हमें थोड़ा शऊर से काम लेना होगा, और हमें ये सोचना होगा कि हम एहतियात करें और सारी ओवरऑल हर चीज़ के साइकिल को चलने दें। असल में देखें, बुरा मानने वाली बात नहीं है, कौमों की कुछ हैबिट्स बन जाती हैं, फिर उनको तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ इस कोरोना वायरस के केस में ही नहीं है। देखें,
قوم کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ ہیلمٹ استعمال کریں، قوم ہیلمٹ استعمال نہیں کرتی۔ قوم کو کہا جاتا ہے جی 200 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا جس نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو، قوم پھر نہیں پہنتی۔ اب کہا کس لیے جا رہا ہے کہ قوم کی سیفٹی کے لیے کہا جا رہا ہے نا، کہ جو موٹر سائیکل رائڈ کرتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ہیڈ انجری سے بچ جائے، کیونکہ ہیڈ انجری جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ رائڈر کا ہے، فائدہ قوم کا ہے، لیکن اس فائدے کے لیے اس کو فورس کرنا پڑ رہا ہے، وہ اپنے طور پہ اس کو نہیں اپنا رہا۔ اب یہی کیس ادھر ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اگنور کر رہے ہیں اس کو، آنکھیں بند کر رہے ہیں، سچویشن کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے جو دوسرے ان کے جاننے والے یار دوست ہوتے ہیں نا، وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے کہہ دیں گے کہ یہ ڈر گیا ہے۔ اب وہ نا اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ ماسک نہیں لگا رہا، وہ لوگوں سے گلے مل رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے کہ جی میں بڑا بہادر ہوں۔ اور بھائی یہ بہادری نہیں ہے، اس چیز کو بہادری نہیں کہتے۔ یہاں اس وقت بہادری یہ ہوگی کہ آپ کو دوسرے جو بھی کہتے ہیں، آپ کو ارد گرد سے آپ کے یار دوست، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے جاننے والے آپ کو کسی طرح سے بھی ٹیز کریں، لیکن بہادری اس میں ہے کہ آپ اس چیز کو اپنا کے رکھیں، آپ حفاظتی تدابیر کو نہ چھوڑیں، بلکہ جو لوگ آپ کو اگر منع کر رہے ہیں ان کو بھی قائل کریں کہ آپ بھی اس کو اپنائیں۔ یہ بہادری ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی خطرے میں ڈال دیں۔ کس لیے؟ کہ دوسرے کیا کہیں گے، میں اگر ماسک لگاؤں گا میرے یار دوست مذاق اڑائیں گے، میں اگر کسی سے اپنے یار دوست سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا تو وہ مذاق اڑائے گا، میں اگر کسی یار دوست سے گلے نہیں ملوں گا تو وہ مذاق اڑائے گا، تو اس لیے میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دوں اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال دوں۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ چیزوں کو سمجھیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں پھر وہی کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں، ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں کہ یہ جو وبا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کرونا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں، لیکن اگر آپ سچے نہ ہوئے تو اگر خدا نہ خواستہ اس وبا کا شکار ہو گئے تو، اس لیے جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جب اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ بھئی اس سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، تو اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ وہ حفاظتی تدابیر اڈاپٹ کریں۔